ito guys, large to. Ayan, large na po yan. Ayan. Hello guys, good morning. Kakagising ng thank you po. Ayan. Sa mga naghahanap po dyan ng murang diaper guys, ayan, 147 pesos lang po yan. I-check nyo na po yan guys sa ating yellow basket. 147 pesos na lang po yan guys. May double leak protection na yan guys. I-check nyo lang po yan dyan sa ating yellow basket. Tatap-tap po ng ating mga screen dyan. Ayan guys. Good morning, good morning. Ayan. Stretchable na to guys. Stretchable na siya. Ayan, patap-tap